Hello guys. Nami diri ron sa bukid. Ara sila oh. Di mi basta-basta bisita. Imported, made in Hawaii. Taga bukid rami guys. Taga bukid rami tanan diri guys. Pero nami ice cream, cake. Dini basta-basta ni taga bukid. Kung gusto mo pan, napay pan oh. Napay pan di burikat. Tara. Uso ni dire. Aso lang kayo guys. Kaya nag-fire me dire, nag-fire. Og uy. Owner on the farm, Ronaldo Porras. Sliding nila oh. Awa. Lami, gwapo kayo slide. Slide bi. Give me one more bread, babe. Yeah. Give one more bread. Yeah, slide bi. Ito banyan. Coconut bowl with avocado. With avocado. I'll make one more in a minute for you, okay? Marky Mark. Yeah. You said spicy, yes. It's not spicy. Here. It's lami kayo, oh. Does Don like spicy? Mm. What's this? Calamansi. Hangin. Wala pa ulan, hangin pa lang. Warning, it's a warning. Money, popcorn. Hapit lang napagod. Oh. Ayan si Angkol, nanguhag kahoy, pang bugna. Yang pasalubong kay mama. Pasalubong. Dara. May pasalubong. Mo na magitanom. Lubi. Ugma na, imungan na. Bunuan, pila ka bunuan ay mo gitanom? 30 lang sa ni kay kapoy kay pasan. Ako ra man gud isa. Naghan lagi mo. Naghan man lagi mo. Yung nato, Oh. nasa likod. Ako ang Andre Asindero. Mo ni Diba, Don? mo na akong kuan alalay dire mo ni kuwag tikwag kahoy na ko tus balay. Kung gusto mo manaka, natay nang ka. Oh. Namunga na siya, pwede ready to eat na. Kay hinog na siya, guys. Harbiso na namon ni ugma. Dire na mi matulog. Bye. Not too spicy. I'll make a spicy.